Hello. Hello, Shabir Sab, can you hear me? Hello, Christopher, Shabir Sab. Shabir Sab, can you hear me? ان کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. ہاں ان کی آواز نہیں ہمیں آ رہی, یہاں سے چلی گئی. شبیر صاحب, ہیلو. وعلیکم السلام. اوکے, ناؤ وی کین ہیئر یو. ایک سیکنڈ. ہیڈ فون ہے. My turn, please. Hello. I just want to confirm once again. Can you hear me? Mukhar? Shabir Sab, can you hear me? Shabir Sab? Hello. Arshad Sab? Yes, Arshad Sab, can you hear me? Okay, okay. لیکن باہر اسپیکر کی آواز نہیں, اسپیکر میں آواز نہیں جا رہی, مطلب ان کی آواز اس میں آ رہی ہے, وہاں پر نہیں آ رہی. اچھا, اب میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ یہ بھی دنیا میں آ گیا.
वकार एक मिनट बात सुनो क्या करूं क्या ये रखूं ये रखूं नहीं ऑनलाइन आ गए हम शबीर साहब वगैरह से मुझे बताओ मैं क्या करूं हेलो हेलो मेरी आवाज़ आ रही है हेलो मैं हेड माइक यूज़ करूँगा या ये करूँगा हेलो हेलो चेक करें आवाज़ वहाँ से आ रही है यहाँ से नहीं आ रही ये लगे सर आपने बताया कोई इजी कर हेलो 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 अब मुझे बताएं स्टार्ट कब करना है हेलो हेलो वहाँ उधर है हेलो 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 बुरा लग रहा है हेलो हेलो मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को नहीं ये बहुत ईगो हो रही है क्यों ईगो हो रही है मेरी आवाज़ आ रही है अभी भी आवाज़ काफ़ी ईगो हो रही है अब लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो मैं शुरू कब करूँ मीटिंग पूछें आवाज़ चेक करूँ यार प्लीज मुकाल को बुलाओ भाई वकार उसको बुलाओ वकार वकार को बुलाए वकार उनसे पूछे आपको मेरी इधर आओ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो तुम उनसे फ़ोन पे पूछो आवाज़ आ रही है नहीं अब बंदी डिलीवरी में करा अनस्टार्ट ओके अगर क्योंकि उनका जो साउंड है ना उनका जो साउंड है वो स्पीकर में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं हमें नहीं चाहिए वो sound। मैं स्टार्ट कर लूँ ओके अब विदाउट एनी डिले सबसे फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको इस नेशनल डायलॉग में खुशामदीद कहता हूँ। इस डायलॉग में, इस पॉलिसी डायलॉग का मकसद हमारी जो पावर टू परसुएड प्रोजेक्ट था IFES इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स और कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ स्टेप ने इसको इम्प्लीमेंट किया फॉर द होल ईयर। ये प्रोजेक्ट इनिशियली प्लान ये किया गया था कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर लाने के लिए किन प्रायोरिटी एरियाज पे फोकस करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने फोकस ग्रुप डिस्कशंस कंडक्ट की। इसके लिए हमने मुख्तलिफ ख़वातीन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इकनॉमिक बैकग्राउंड से थी, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रह रही थी और डाइवर्सिफाइड डिसेबिलिटीज़ थी, उनको कंसल्ट किया कि उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होने के लिए या अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को डिसेबल फ्रेंडली या इनेबलिंग इन्वायरमेंट करने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दीज फोकस ग्रुप डिस्कशंस, कंसल्टेशन वर्कशॉप्स और ये जितना भी डिस्कशन, उसके बाद हमने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किया IFES वाशिंगटन DC टीम के साथ मिलकर, पाकिस्तान कंट्री टीम के साथ मिलकर। उस मॉड्यूल को जब हमने इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में शुरू करने वाले थे तो अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमें उसको रोकना पड़ा। लेकिन हमने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए सारे मॉड्यूल को ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोशिश की और इसके लिए मज़ीद एक सर्वे किया जिसमें हमने चेक किया कि अगर हम इस सारी प्रोसेस को ऑनलाइन करेंगे तो किन मुश्किलात का सामना हो सकता है या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान हमें पता चला कि बहुत सारी ख़वातीन जो माजूर ख़वातीन हैं उनको या तो इंटरनेट रसाई नहीं है या उनके पास ऐसा इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स और मोबाइल नहीं है कि वो इन ट्रेनिंग्स को ऑनलाइन अटेंड कर सकें। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर हमने कुछ ख़वातीन को फैसिलिटेट किया। उससे पहले फिर 5 लीडिंग वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ जो हर पूरे पाकिस्तान से उनको सेलेक्ट किया गया, उनकी एक मास्टर ट्रेनिंग हुई। उस मास्टर ट्रेनिंग के बाद उन ख़वातीन ने अपने अपने सूबों में फर्दर 100 ख़वातीन को 100 वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को ट्रेन किया इस मॉड्यूल के ऊपर, जिसको पावर टू परसुएड का टाइटल हमने दिया इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल। और इसमें उन्होंने इस ट्रेनिंग के बाद उन ख़वातीन ने खुद उन प्रायोरिटी एरियाज़ की निशानदही की कि वो कौन से प्रायोरिटी एरियाज़ हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ख़ास तौर पे वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लाइफ पे, जिनको पॉलिसी लेवल पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। उनमें एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और ये तमाम वो एरियाज़ थे जिनके ऊपर उन्होंने फिर खुद काम किया। ट्रेनिंग की यूनिक बात ये थी इस पूरे प्रोजेक्ट की कि ट्रेनिंग लेने के बाद हमने एक उनकी जो अपनी एडवोकेसी प्लान्स जो उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान बनाए थे उनको इम्प्लीमेंट की सपोर्ट देने के लिए हमने एक कॉल फॉर स्मॉल ग्रांट उसको इनिशिएट किया, जिस पे उन लड़कियों ने अप्लाई किया जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी, जो PTPLO बनाई थी। उस ग्रांट को, अपने एडवोकेसी प्लान को स्मॉल ग्रांट के साथ इम्प्लीमेंट किया और उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स हमने देखे प्रोविंशियल कंसल्टेशन वर्कशॉप में। हमने तमाम सूबों में हाइब्रिड, जिस तरह आज ये नेशनल कंसल्टेशन नेशनल डायलॉग हो रहा है, ऐसे ही तमाम सूबों में हमने कंसल्टेशन वर्कशॉप करवाई जो हाइब्रिड थी। कुछ लड़कियों ने वहाँ इन पर्सन पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन, प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट थे उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और फिर एक हम लोगों ने इसको नेशनल डायलॉग की शक्ल में इसको कंपाइल करने की कोशिश की, उन सारी रिकमेंडेशंस को, लर्निंग्स को। इसमें मैं बहुत खुश हूँ आज इस बात पे कि ये एक जो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कोविड की सिचुएशन के बावजूद हमने ये 1 साल का जो वक्त गुजारा जिसमें 100 ख़वातीन बाहम माजूरी पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऑनलाइन मॉड्यूल के ट्रेनिंग से मरहले से गुजरी और उन्होंने इस ट्रेनिंग कोर्स को मुकम्मल करने के बाद अपने एडवोकेसी प्लान इम्प्लीमेंट किए और ये सारा प्रोसेस आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और इस नेशनल डायलॉग में इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं अपने जो की स्पीकर्स हैं और गेस्ट हैं, ऑनरेबल गेस्ट, उनको बाय नेम खुशामदीद कहना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव से मेंबर डॉक्टर
शबनम सरफराज, आई वेलकम यू मैडम। और हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर जनरल जेंडर विंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिस निगल सदीक, और कंट्री डायरेक्टर आईएफएस शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिया अकरम है फ्रॉम नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, और हमारे साथ मिस फौजिया मौजूद हैं आईएफईएस से। कुछ लोग इन पर्सन यहाँ पे आपको मिलेंगे जो यहाँ से बात कर रहे होंगे, और कुछ लोग हमारे अपने अपने ऑफिसर्स से इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये मीटिंग एक नया एक्सपेरिमेंट है इस न्यू नॉर्मल में, जो हाइब्रिड किस्म की मीटिंग है, बोथ साइड इंटरेक्टिव है। इसको आप जो लोग यूट्यूब पे पर्पसली इनवाइटेड हैं दे कैन इंटरेक्ट विद अस। जो लोग सोशल मीडिया पे इसको देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो वहाँ से क्वेश्चन जो भी रेज करेंगे कमेंट्स में वो हम तक पहुँच जाएंगे, हमारे स्पीकर उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो अटेंशन बाद में भी चाहते हैं तो उनको भी एड्रेस किया जाएगा, और जो हमारी नेशनल रिसर्च जो हुई है स्टडी उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। एक छोटी सी बात मैं स्पीकर्स को इनवाइट करने से पहले बता दूं कि आपकी रिकमेंडेशन जो है एक रिसर्च स्टडी की शक्ल में सामने आएंगी, और उसको हम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज बनते हैं, हर इलेक्शन से पहले अनाउंस होते हैं, उन मैनिफेस्टोज के अंदर हम अपनी रिकमेंडेशन इंक्लूड करवाना चाहते हैं इन एडिशन टू द पॉलिसी रिफॉर्म्स जो लेजिस्लेशन या पॉलिसी। और आज की इस मीटिंग से जो एक इंटरेस्टिंग और जो इम्पोर्टेंट आउटकम हम लेना चाहते हैं वो ये है कि क्योंकि हमारे साथ मिनिस्ट्री प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव भी मौजूद हैं, तो हमारी ये रिकमेंडेशन हमारे एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स में वुमेन विद डिसेबिलिटीज की इंक्लूजन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगी। विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर फर्स्ट स्पीकर शबीर साहब, हु इज द कंट्री डायरेक्टर IFES इन पाकिस्तान। शबीर साहब। मैं स्क्रीन पे हूँ। हाँ जो से पूछे हमारी उनकी आवाज़ हम तक कैसे आई। अब ये जूम है, ये लाइव वाईफाई पे नहीं इस पे शबीर साहब की बात कौन है? बस ठीक है। अभी तुम आज एक न्यू नॉर्मल में काम कर रहे थे। आपने इसको कोई रुकावट नहीं बनने दिया। आपने इस इंटरवेंशन को पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट किया। आपने ख़वातीन जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं उनको इकट्ठा किया, आपने उनको इंगेज किया, मीनिंगफुल डायलॉग किया उनके साथ, उनकी आरा को अहमियत दी, और उन्हें उन्होंने जो अपने
मसाइल और जो उन्होंने उसके हल सोचे, you have put together these provincial policy asks, 4 provincial dialogues, and I'm sure that this national dialogue is going to contribute and will converge all those recommendations which were made by the participants of P2P. और देखिए पाकिस्तान में लाखों तादाद में मौजूद हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ लोग रहते हैं. अगर 15% वाला जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक कैलकुलेशन है कि किसी भी मुल्क की 15% आबादी किसी न किसी डिसेबिलिटी का जो है वो उसका डिसेबिलिटी होती है उसको देखें तो पाकिस्तान में लाखों नहीं बल्कि कोई 2-3 करोड़ के करीब पाकिस्तानी जो है वो डिसेबिलिटीज़ के साथ रह रहे हैं. ये बहुत बड़ा नंबर है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करना भी नहीं चाहिए किसी भी लेवल पर, चाहे वो समाजी मुआशी प्लानिंग है या सियासी पार्टिसिपेशन है. बराबरी जो कि आईन पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तानियों को दी हुई है, और इसके अलावा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, एंड देन वी हैव कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. ये तमाम जो इंटरनेशनल और नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस बात के गवाह हैं कि बराबरी की सतह पर अफराद बहम माजूरी की शमूलियत meaningful शमूलियत. Participation has to be meaningful. It's not about counting number. It's about the quality that those numbers are bringing. बहुत सारे मसाइल हैं. There are so many problems, and if I name a few, so discriminatory practices, despite guarantees in the Constitution of Pakistan, there are challenges, and then the limited knowledge about those who are in position of power. They are the policy makers, and they probably even, I won't say all, but definitely many people even lack basic terminologies used. अगर कोई तब्दीली नहीं आ गई है तो वो जो यूज़ करते हैं वर्ड मेंटली रिटार्डेड, आप बताइए कितना दुख है होता है इस लफ्ज़ को सुनते हुए भी, जो लेबर लॉ के अंदर शायद मौजूद है. उसके अलावा इनएक्सेसिबल फैसिलिटीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, और लैक ऑफ सर्विसेज है, और इनकरेजमेंट ना फैमिली में मिलती है ना कम्युनिटी में मिलती है. सो इट्स अ कंप्लीट, the whole society at times seems completely oblivious towards the needs of the persons with disabilities, and particularly women with disabilities who are doubly marginalized. And that shows that we have a much bigger problem which cannot be addressed in a jiffy. It's not Aladdin's Chiragh. That means a consistent efforts are needed over a longer period of time, where policymakers they start understanding, and there is an urge to change certain processes to ensure that the buildings, the structures, the minds are accessible. They understand that there is a problem, because addressing a problem starts with understanding the problem. And I think one of the major achievements of this intervention under Power to Persuade is to actually start denting the minds of people who have the responsibilities of making policies. And those policies cannot be just blind. There have to be effort, seen efforts, visible efforts in order to start a change. And this change cannot happen by working on separate, disconnected initiatives. I think the time has come that and it's something that STEP would like to consider, and also engage other DPOs, disability organizations working on disabilities. There is a need for launching a movement that ensures that ultimately in this country, in our lovely, beautiful Pakistan, the policies and the laws and their implementation, they are put in a certain equation
where we see the impact. So I think a movement where disconnected efforts from the disability inclusion working organizations and civil society organizations, those can be put together, joint efforts, in order to start an inclusion movement that ensures that women are able to play their rightful role in the society, in the political structure, in the political parties, as well as in the structure of the government and governance. So P2P is the intervention that STEP has implemented is about influencing policies. And this is where you have the spring head, where you start. And during this intervention, the participants of this intervention, these brave girls and women who have challenged the conditions, the COVID, and they made themselves available and they participate in this process, and they have come up with recommendations. The policy asks. And we already had a discussion with STEP, and I think STEP would take it forward, that based on this national dialogue, the provincial dialogues, STEP might consider, as I said, that we already, हम अब पहले ही उनसे बात कर रहे हैं, कि you may put together a disability inclusion manifesto. And this manifesto has the buy-in of the organizations across the country. पूरे मुल्क में से organizations जो हैं वो इसको support करें. And then this manifesto goes to political parties. All political parties. I wouldn't say main political parties. All political parties. Why I say all political parties? Because even if a political party is not in the government, they can still influence policy and lawmaking. They can still move forward agenda in the national and provincial assemblies, and even at the local level. There is a need for meaningful participation at all levels of governance in the country. I think I took longer than I myself expected. I thank again STEP for being very creative, and my thanks to Global Affairs Canada for their support, and my sincerest thanks to all the participants. As I said, these brave girls and women and who participated in the program, and also IFS team, STEP team, the trainers, and the support staff. So thank you very much for all your efforts. And so that's all I wanted to quickly say. Atif, shukriya. And can I just add one more thing? Sorry, before I would like to highlight how can I miss the Action Commission of Pakistan? I think this is one organization that has been continuously and consistently working on this issue, and we see that Gender and Disability Electoral Working Group, the very title of the group, Disability Working Group, is engaging civil society across the country. It is an excellent initiative. It's time to move forward and take it down to the district level so that the good work done at the national level goes down at the local level. And I said that the movement, disability inclusion movement, can only happen when the top is connected with the bottom, and it is the lowest tier of the government. So my also special thanks to the Election Commission of Pakistan for taking multiple measures. Shukriya, bahut shukriya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, sir. Thank you everyone for joining us today online और इस सेशन में जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और तमाम जितने भी हमारे गेस्ट हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे. जैसे कि पहले हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे कि इस प्रोजेक्ट में जो पावर टू परसुएट है उसमें वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल और सपोर्ट रही है इस पूरे उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए.
ہم لوگ جو اوور آل سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو 10 to 15% آف دا ٹوٹل پاپولیشن پرسنس ود ڈسیبلٹی ہے, اور ان میں سے 50% آف دیم آر وومن اینڈ گرلس ود ڈسیبلٹی وچ از اے ہیوج نمبر, اور 80% آف دیم آر لیونگ ان دا رورل ایریاز. تو جب ہم نے اس پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے کی بات کی تو وہاں پہ بہت سارے چیلنجز تھے جو کہ وومن ود ڈسیبلٹیز آلریڈی فیس کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کی سچویشن میں دے فیسڈ ایڈیشنل بیریئرز آف جینڈر بیسڈ وائلنس, سیکشول ہراسمنٹ, ان کی پرسنل لائف اور ڈگنیٹی اور سائیکو سوشل پرابلمس جو تھی وہ بہت زیادہ انکریز تھی. لیکن جب ہم نے ان وومن ود ڈسیبلٹیز کو اپروچ کیا جو کہ خود کام کرنا چاہتی تھی, اور اس ٹریننگ پروسیس سے گزرنے کے بعد انہوں نے فردر آئیڈینٹیفائی کیا ان تمام وومن ود ڈسیبلٹیز کو جو کہ لیڈرشپ رول میں آنا چاہتی ہیں, جو کہ ایڈوکیسی کے اوپر بات کر کے ایڈوکیسی کے تھرو جو ہے وہ پالیسی ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ جو ہمیں سپورٹ ملی گورنمنٹ کی طرف سے اور اسپیشلی آئیفیس کی طرف سے کہ ہم وومن ود ڈسیبلٹیز کو ایک انڈرسٹینڈنگ اور پلیٹ فارم دونوں کریٹ کر کے دیں تاکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے ایکولی کنٹریبیوٹ کر سکیں. پاور ٹو پرسویٹ پروجیکٹ کے اندر جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ اس پورے پروسیس میں جو وومن ود ڈسیبلٹیز نے اپنے بالکل گریس روٹ لیول پہ جا کے ان ایریاز سے وومن ود ڈسیبلٹیز کو گھروں میں ہی بیٹھ کر اور اس پوری ٹریننگ کے پروسیس سے گزارا, اینڈ دے ہیو ڈن دیئر اسمال پروجیکٹس. ان ایکٹیویٹیز کے تھرو انہوں نے پالیسی ریفارمز اور انفلوئنس کی بات کی, اور وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ پروسیس جو ابھی اسٹارٹ ہوا ہے اٹ ہیز اے لانگ وے ٹو گو. اور وہاں پہ ہم نیشنل فورم آف وومن ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ ان کو کنیکٹ کروا کر ریجنل پروونشنل لیول سے نیشنل لیول پہ جو ان کے ایڈوکیسی پلیٹ فارمز اور کنٹینیو سپورٹ ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے. اور اس کے تھرو ابھی ریسنٹلی ہمارا بل جو انیکٹمنٹ ہوئی ہے اور آئی سی ٹی رائٹس ایکٹ اور ساتھ ہی اس کے ہیومن رائٹ منسٹری نے جو کاؤنسل آن دا رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی اسٹیبلش کی ہے, وی ہیو دا پارلیمنٹری کمیٹی آن دا رائٹس آف پرسنس ود ڈسیبلٹی. تو ان سب پلیٹ فارمس پہ ایک ویزیبل اور میننگ فل پارٹیسپیشن آف وومن ود ڈسیبلٹی وہ اسی وقت پاسبل تھی جب وومن ود ڈسیبلٹیز خود اپنے رائٹس کی بات کر سکیں, خود ایڈوکیسی کر سکیں اور ان تمام ایریاز کے اوپر بات کریں کہ جہاں پہ ان کو انگیجمنٹ کی ضرورت ہے, جہاں پہ اگر پالیسی لیول پہ چینج آئے گی تو اوبیسلی گریس روٹ لیول پہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, UN انٹرنیشنل آرگنائزیشن, وہ لوگ سب مل کر پھر ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کریں گے جس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ وومن ود ڈسیبلٹیز کی کنسرنس کو ایڈریس کر سکیں گے. کیونکہ ہم لوگ ایک اور ڈیکیڈ ویٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی چینج آئے اور اس کو ہم لوگ ایک دم سے وومن ود ڈسیبلٹیز کے لیے ایکسیپٹ کریں, بلکہ ہمیں ٹائم ٹو ٹائم جو ایڈوکیسی پلیٹ فارمز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا ریفرنس انڈیکیٹرز دے آر ریئلی امپورٹنٹ. اگر ہم اس کو بھی اپنی ڈسکشنس کے اندر جیسے ریفرنس کرتے آئے ہیں اس پورے پاور ٹو پرسویٹ پروجیکٹ کے اندر, ہماری ریکمنڈیشنس کے اندر, کیمپینس کے اندر, اسی طرح UN کنونشن آن دا رائٹس آف پرسنس ود ڈسیبلٹیز کی امپلیمنٹیشن, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل اینڈ بجٹری ایلوکیشن از ریئلی امپورٹنٹ. تو جب ہم لوگ جیسے ابھی شبیر صاحب نے بھی مینشن کیا کہ لائک ہم لوگ جوائنٹلی جو انیشیٹیوز لیں اس کے اندر تمام منسٹریز کو اور اسپیشلی جو لائن منسٹریز, منسٹری آف پلاننگ, ہیومن رائٹس, ان لوگوں کے ساتھ مل کر ہم لوگ وہ پلیٹ فارم کریٹ کریں فار وومن ود ڈسیبلٹی, اور ایک پالیسی لیول چینج کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل اسٹریٹجیز, امپلیمنٹیشن, ایکشن پلانس اور پالیسی ریفارم اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آئی ایم ریئلی لائک کانگریچولیٹ ٹو آل دا وومن ود ڈسیبلٹیز اور جنہوں نے اتنی ایفرٹ کی اس پروجیکٹ میں اور سب کام کرنے میں. تو ہم لوگ وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ ان نیکسٹ فیو ایئرز وی ول ہیو ویزیبل
and engagement, meaningful participation of women and girls with disability. Thank you. या अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज आप मैंने ये पूछना था कि आगे इसका फ्यूचर क्या है, मतलब उस बारे में अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें उसको. थैंक यू. हम लोग जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली जो डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू हम लोग इस एडवोकेसी को और वहाँ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं. और प्लस ये कि जो नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी है उसके साथ भी हम लोग जितने भी यहाँ जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली हैं उनको हम कनेक्ट करके और वहाँ पे भी आप लोग इस एडवोकेसी और इस वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं. हमारी जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस चार्टर ऑफ डिमांड को हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एज अ एडवोकेसी टूल यूज़ कर सकते हैं. और हमारी जैसे अभी कमेटी की मीटिंग्स हैं और उसके अंदर तो हमारी रिकमेंडेशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली वहाँ तक पहुँचाई जा सकती हैं. थैंक यू. an amazing opportunity और बहुत ही अलग किस्म का एक्सपीरियंस था कि जिसमें हमने ऑनलाइन वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को ट्रेन किया थ्रू डिजिटल ब्रिजेस. और अब हमारे पास वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के कुछ नए लीडर्स हैं जो वाइडर डिसेबिलिटी मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे. According to the World Health Organization, there are nearly 30 million persons with disabilities in Pakistan, out of which 60% or 18 million are women and girls with disabilities. Women and girls with disabilities face double and sometimes triple discrimination due to the societal barriers, stigma and decision making. टैप ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हूँ, उनकी मेंबर हूँ और उनकी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स और प्रोजेक्ट्स में मैंने हिस्सा लिया है. हमारा मेन मकसद वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को एम्पावर करना है और हमारे मुल्क में एक्सेसिबिलिटीज़ को लेकर आना ताकि वो तमाम हर्डल्स को क्रॉस करके वुमेन विद डिसेबिलिटी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजार सकें. Women with disabilities face additional and unique barriers to the political participation and leadership. They often experience stigma and discrimination exercising their political rights. There is also a lack of awareness among the public and decision makers on the rights of women with disabilities and electoral processes, and the facilities provided by state are often inaccessible. Pakistani women with disabilities experience a lack of encouragement by family and community members to participate and, above all, have limited access to civic information. To reduce these barriers in participation, Special Talent Exchange Program, a cross-disability organization working on the rights of persons with disabilities in Pakistan since 1997, implemented the Power to Persuade program to empower women with disabilities to advocate with policymakers, elected officials and other political power brokers for policy the reforms. Power to Persuade was implemented in partnership with the International Foundation for Electoral Systems and supported by Global Affairs Canada. Empowering women with disabilities has been a challenging task because they are scattered all over the country with very limited access to the opportunities. They can work as best advocates of their rights. They can bring their own voices from the grassroots level to the province level to the regional level, and they can talk about the overall development of the country. The Power to Persuade program was also implemented with women with disabilities in other South Asian countries, including Nepal, Bangladesh, and Sri Lanka. First, a focus group discussion was organized with women facing diversified disabilities across Pakistan to identify the challenges they faced participating in political and decision-making processes. Initially, 5 master trainers were selected from each province in Pakistan. Due to the coronavirus pandemic, the Power to Persuade program was implemented online for the first time.
The experienced master trainers with disabilities then went on to train 100 women with disabilities in their respective provinces. For the first time in Pakistan, we organized an online training for women and girls with disabilities. It was quite challenging for us to transform the training methodology from in-person to online and digital platforms, but after some rigorous efforts and by providing reasonable accommodation to the participants like captioning, sign language interpretation and personal assistance in the homes, we were able to ensure their effective participation during the training. Through this P2P pilot initiative, we were able to train 100 women and girls with disabilities across Pakistan, and it has also helped us in bringing innovation in our own programs, and will also help us in our future endeavors too. During the training, participants developed advocacy plans to implement related to different policy areas. Advocacy plans were designed by participants according to the priority areas they identified mattered most to them. We have been working with IFS and Election Commission of Pakistan to make political and electoral process inclusive so that people with disabilities can have their voices at the decision making level. Once they will have a seat on the table, then policies will be inclusive. We train them to influence the policy level changes, policy makers. And now they are trained and they identified their own priority policy areas, they implemented their advocacy plans, and now they will be becoming a part of a wider disability movement. Now, these women with disabilities will share their experiences implementing advocacy plans at national level meetings and platforms in collaboration with the National Forum of Women with Disabilities. पहले हमें अपने राइट्स का नहीं पता था, डिसेबिलिटी राइट्स का नहीं पता था हमें इससे पहले. इसमें बाकायदा तौर पे ये सिखाया गया, ट्रेन किया गया कि आपने अपने राइट्स की भी एडवोकेसी कैसे करनी है, किस तरह से आपने मीडिया को, गवर्नमेंट को और जो सिविल सोसाइटी है उसको साथ लेके चलना है और इफेक्टिव एडवोकेसी कैसे करनी है. और उसके बाद बहुत बेटरमेंट आई है. By sharing their advocacy experiences, Power to Persuade alumni can help contribute to the planning and implementation of the Rights-Based Legislation Act at the national level. Thank you very much for watching this video documentary, which was about the procedure of this transformation from in-person to online trainings and how women with disabilities have been participating. और ये जो alumni हैं अब इसमें किस तरह का contribution, how they are giving back. So without further delay, I'm honored to have members social welfare, planning, Ministry of Planning, Development and Special Initiative, Dr. Shabnam Sarfaraz with us. मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि over to you. She is joining us from her office of Ministry of Planning. So, Ms. Shabnam Sarfaraz. ये हमारी चीज़ें हैं, हम इनके साथ ही, हमें अपने काम साथ ही लेके चलने होते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मुझे इस पूरी आपने जो आज इवेंट किया इसमें शामिल करने का. हुकूमत पाकिस्तान पायदार तरक्की के जिन अहदाफ के लिए मुसलसल कोशा है, उसकी बुनियाद ऐसी तरक्की है जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अफराद एक साथ आगे बढ़ने की जुस्तजू, सोच में बेहतरी, मुस्बत इरादे और माहौल को सेहतमंद रखने की सलाहियत हो. यानी वो तमाम ज़राए जो हमें मुयस्सर हैं, इन्हें भरपूर तरीके से काबिल इस्तिफ़ादा बनाया जाए. यहाँ अहम तरीन नुक्ता है तमाम अफराद, औरतें, बच्चे, अक़लियतें, माज़ूर अफराद, सब के सब, तमाम लोगों की शमूलियत के साथ तमाम लोगों के मसाइल को समझते हुए और मसाइल के हलों को उनके तनाजुर से देखते हुए हमारी कोशिश है जामिया पॉलिसी साजी की
اور ہم جانتے ہیں کہ معذور عورتوں کی زندگیوں کی پیچیدگیاں صرف عورتیں یا صرف معذور افراد سمجھنے سے قاصر ہیں. جہاں یہ دونوں عناصر جمع ہو جاتے ہیں، تعصبات اور سماجی تاثرات کئی پرتیں اختیار کر لیتی ہیں. اس بات کی یقین دہانی کرنا کہ معذور بچیاں تعلیم سے محروم نہ رہیں، گھروں سے باہر محفوظ رہیں، ان پر کسی قسم کا تشدد نہ ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی تمام ماحولیاتی اور معاشرتی رکاوٹیں دور ہوں، اداروں میں ان کی رسائی ممکن ہو، وہ باقی بچوں کے ساتھ پڑھ سکیں، اساتذہ ان کی ضروریات اور حساسیات سے متعلق تربیت یافتہ ہوں، وہ اپنی مرضی کا شعبہ اختیار کر سکیں. ہمیں کیسے ان معذور خواتین اور بچیوں کے لیے ایسی جامع اور مربوط حکمت عملی اختیار کریں کہ ہر بچی خانسا ماریہ بنے اور آکسفورڈ جا سکے، عظیمہ زیدی بنے اور UN میں کام کر سکے. پاکستان اتنا ہی مضبوط ہے جتنی اس کی کمزور ترین کڑی. یہ آل اور نن کی گیم ہے، یا تو پورا ملک ترقی کرے گا یا کوئی بھی نہیں. آج اس میٹنگ میں امید کرتی ہوں کہ ایسی مربوط مشورے اور نکات سامنے آئیں جو ہم کو بہتر پالیسی سازی اور پلاننگ میں رہنمائی فراہم کر سکیں. اس وقت حکومت پاکستان کے پاس جو بھی اسکیم منظوری کے لیے آتی ہے، ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے PC1 میں وہ منصوبہ جامع طور پر واضح کرے کہ وہ کس طرح خواتین اور اقلیتوں جن میں معذور افراد شامل ہیں ان کی ضروریات کو ملحوظ نظر رکھے. نوجوانوں کے لیے اس وقت پلاننگ کمیشن میں اعلیٰ سطح پر جو پالیسی تشکیل دی جا رہی ہے اس میں نمایاں طور پر عورتوں اور معذور افراد کی آواز شامل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. حکومت پاکستان نے بلا امتیاز تمام معذور افراد کے لیے صحت سہولت کارڈ کا اجرا یقینی بنایا ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہماری یہ کوشش رہے گی کہ معذور خواتین کی بامانی نمائندگی ہمارے تمام منصوبہ سازی میں نمایاں طور پر شامل رہے، جس کے لیے ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. بہت شکریہ. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں آئی ایم ہیپی ٹو ٹیک اٹ. Thank you very much, madam, for your valuable input on this project and about the whole procedure. We are very much looking forward to share the outcomes of the meeting with you. हमें next speaker जो हमारी हैं वो लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, सना अयूब. शी इज़ वन ऑफ द मास्टर ट्रेनर. जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि 5 मास्टर ट्रेनर जो लीडिंग वुमेन में डिसेबिलिटीज़ थी उनको ट्रेन किया, उन्होंने फर्दर ये ट्रेनिंग्स करवाई. तो सना वॉज लीडिंग इन पंजाब. सना, ओवर टू यू. इफ़ यू आर लिसनिंग, प्लीज़ ज्वाइन अस. मेरा नाम सना अयूब है और मैं लाहौर से बिलोंग हूँ. मेरी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है. आई एम व्हीलचेयर यूज़र एंड आई एम प्रोविजनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्टेप ऑर्गेनाइजेशन. P2P ट्रेनिंग काफ़ी फ़ायदेमंद रही वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए. बेसिकली इसका पर्पस भी यही था कि हम उन ख़वातीन बामज़ूरी को एम्पावर करें जो घरों में बंद हैं, जो कि नॉलेज नहीं रखती अपने राइट्स के हवाले से और अपने पॉलिसी मेकिंग के हवाले से कि उन्होंने किस तरीके से अपने मसाइल की निशानदही करनी है उन प्रॉब्लम्स की, जैसे कि एजुकेशन मेन बेसिकली प्रॉब्लम है. हेल्थ वुमेन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक बिग बैरियर है कि वो अपनी सेहत के हवाले से किसी से बातचीत नहीं कर सकती. फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है. तो P2P जो ट्रेनिंग दी गई वो बेसिकली इसी हवाले से दी गई कि किस तरीके से उनको अवेयर किया जाए कि पॉलिसी मेकिंग क्या है, एडवोकेसी क्या है, किस तरीके से वो अपने राइट्स के हवाले से बातचीत कर सकती हैं उन स्टेक होल्डर्स के साथ, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो कि ये इख्तियार रखते हैं कि वो अपने इन जो है वो ख़वातीन बामज़ूरी के मसाइल को हल कर सकते हैं या सुन सकते हैं.
تو جب اس ٹریننگ کا آغاز ہوا تو بیسکلی ایز اے میں ٹرینر کے طور پر تھی اور مجھے وہی چیزیں بیسکلی ابتدا کے طور پر سکھائی گئیں کہ زوم ایپ کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اور اس کے علاوہ کس طریقے سے گوگل ایپس اور گوگل ڈاکومنٹیشنز کس طریقے سے کرنی ہے. اور جب پراپرلی ٹریننگ ہو گئی اور پھر ایز اے ماسٹر ٹرینر کے طور پر 50 وومن ود ڈسیبلٹیز ان پنجاب میں ان کو پہلے ان کی ایک پراپرلی ایک لسٹ بنائی گئی اور پھر ان کے ساتھ ایک آسان کریکولم جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کیا گیا جو کہ اسٹیپ آرگنائزیشن کے ساتھ ہم لوگوں نے بنایا, کیونکہ اس میں بیسکلی وہ وومن ود ڈسیبلٹیز تھیں جو کہ ایک منیمم جو ہے وہ ایجوکیشن رکھتی تھیں, اسی لیے آسان طریقے سے اس کریکولم کو ڈیزائن کیا گیا تاکہ ان کو کوئی مسائل نہ ہوں سمجھنے میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایز اے ماسٹر ٹرینر کے طور پر سب سے پہلے ان کو زوم ایپ کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے وہ زوم ایپ کے تھرو اس ٹریننگ کو آگے فردر جو ہے وہ سیکھ سکتی ہیں. گوگل ڈاکومنٹ سکھائے گئے, گوگل فارم سکھائے گئے, گوگل سلائڈس سکھائی گئیں تاکہ ان کو اس ٹریننگ میں کوئی مشکل نہ ہو اور وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹریننگ کو لے سکیں. جو ہے وہ اس ٹریننگ میں بیسکلی ان کو پالیسی میکنگ کے بارے میں اور اس کے علاوہ ایڈوکیسی کے بارے میں بتایا گیا آسان الفاظ میں, اور ڈفرینٹ جو تھیں وہ ایکٹیویٹیز دی جاتی تھیں تاکہ ان کی لرننگ جو پاور ہے وہ آگے بڑھے اور ان میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہو کہ وہ اگر کسی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں تو کس طریقے سے کس وے سے کرتی ہیں. اور پھر اینڈ آف دا جو ہے وہ ٹائم ان خواتین بامعذوری نے گروپس کی صورت میں اپنے پرپوزل جو ہے وہ ڈیزائن کیے تھے اور ان پرپوزل میں انہوں نے ان جو ہے وہ مسائل کو ان کی نشاندہی کی تھی جن کو وہ بہت زیادہ فیس کرتی ہیں, اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی اور اس ایکٹیویٹیز کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پرفارم بھی کیا اور اپنے پرپوزل جو ہے وہ اپنے سبمٹ کروائے. اور اس کے علاوہ اس سوشل میڈیا پہ بھی ان کو ہائی لائٹ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ کمیونٹی اویئر ہو کہ وومن ود ڈسیبلٹیز ایک پارٹ رکھتی ہیں اس سوسائٹی کا اور ایک رائٹ رکھتی ہیں ایک اچھی جو ہے وہ زندگی گزارنے کا. Thank you so much. جو فیس بک پہ آتے ہیں وہ لیٹ ہو جاتا ہے. Thank you very much, Sana. Actually, I apologize to Dr. Shabnam Sarfraz that we missed the question part because of this internet connectivity. So we will have questions after all the speakers are done. Sana, aapka bahut bahut shukriya for your contribution and deliberations. Now we have been joined by Additional Director General Gender Affairs Election Commission of Pakistan, Ms. Nigat Siddique. وہ ہمارے ساتھ یہاں اس وقت آڈیٹوریم میں موجود ہیں. آئی وڈ ریکویسٹ نگت صاحبہ ٹو جوائن اس فار ہر ریمارکس. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ لوگ کے مجھے بلانے کا, اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آف ڈسکشن جو ہم یہاں بیٹھے ہیں آج کرنے کے لیے انڈر کووڈ. آپ سب کے آنے کا بھی بہت شکریہ کہ خواتین کی یا پرسن ود ڈسیبلٹی کی شمولیت ان الیکٹورل پروسیس. جب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا اس وقت لارجر ٹاپک جو چل رہا ہے کہ کس طرح سے ڈیسیجن میکنگ ٹیبلز پہ لانا ہے پرسن ود ڈسیبلٹی کو, تاکہ کوئی بھی پالیسی یا کوئی بھی لیجسلیشن جب ہو تو پرسن ود ڈسیبلٹی کی شمولیت یا ان کا وہاں پہ باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرنا از ویری ویری کرٹیکل اینڈ امپورٹنٹ اینڈ ویری اسٹریٹیجک. مگر اس کو پاسبل بنانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پاس پرسن ود ڈسیبلٹی مرد و خواتین تمام NIC رجسٹرڈ, شناختی کارڈ رجسٹرڈ, دین ووٹر رجسٹرڈ,
ताकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनकी यकीनी बनाई जाए। उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि फिर वो कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, नेशनल लेवल रिप्रेजेंटेशन एट द राइट फोरम्स, ताकि उनकी जो वॉइस है दैट रीचेस द पॉलिसी लेवल टेबल्स जो हैं या लेजिस्लेशन के जो आपके कॉरिडोर्स हैं उसमें, और ख़ुद अगर वो उन कॉरिडोर्स में हों और ख़ुद उन टेबल्स पे बैठे हों तो नथिंग लाइक इट, दैट्स एन आइडियल सिचुएशन एंड दैट्स वेयर वी शुड बी वर्किंग फॉर। इलेक्शन कमीशन इसके लिए क्या कर रहा है, बिकॉज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का हमारा जिम्मेदारी आती है, हमारे एम्बेट में आता है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन बहुत सारे ऐसे इकदाम करता है जिसमें कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को शामिल रखा जाए अपने तमाम इनिशिएटिव्स के अंदर। मसलन इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले तो सिविल सोसाइटी को एंगेज करने के लिए, ताकि किसी तरह से ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी तक हमारी आउटरीच हो जाए, because to have a handful of election commission officers is, and then to imagine reaching or trying to reach out to कोई 11-11.5 करोड़ हमारे पास अगर वोटर है तो वो पॉसिबल नहीं था। तो सिविल सोसाइटी के साथ मिल के चलना बहुत सख्त ज़रूरी था। तो सिविल सोसाइटी को एंगेज करने के लिए जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप बनाया गया प्रोविंशियल कैपिटल्स में और फेडरल कैपिटल में, जिसमें सिविल सोसाइटी के वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी पे काम करती हैं या माइनॉरिटीज़ पे काम करती हैं या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे काम करती हैं या ख़वातीन पे, उनको मेंबर बनाया गया जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप का, ताकि इश्यूज़ जो हैं इलेक्शन कमीशन में जो डिस्कस होने हैं ड्यूरिंग इलेक्टोरल प्रोसेस, जो इन कम्युनिटीज़ को आते हैं, इन वल्नरेबल ग्रुप्स को, उनको डिस्कस किया जाए और फिर उनके हल निकाले जाएँ या पॉलिसी डिसीजंस में उनको डाला जाए या लेजिस्लेशन में एड्रेस किया जाए। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि हमारे पास वो तबकात जिनको हम एड्रेस करने जा रहे हैं, दे शुड बी सिटिंग ऑन द सेम टेबल। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटीज़ हैं, चेयर्ड बाय हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर। उसमें भी वो मंथली मीटिंग्स में शामिल होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड लोग आते हैं, वहाँ से उठ के आते हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे और अपने मसाइल को वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन उनके लिए सहूलियात दे सकता है ताकि वो इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल हो सकें। तो उसमें हमारे पास एक इलेक्टोरल रोल है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसमें कि हमारे पास हमारा जो इलेक्टोरल रोल है, यानी कि जो वोटर लिस्ट है, इस वक्त हमारे पास 2,93,671 मर्द व ख़वातीन पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जिनमें के 24,390 मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं, यानी जिसकी किसी ऐसा बंदा जिसकी डिसेबिलिटी एक से ज़्यादा है, मसलन वो विजुअली भी इम्पेयर्ड है और वो मे भी सुन भी नहीं सकते, या विजुअली इम्पेयर्ड हैं और हाथ काम नहीं करता। तो जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले हैं आउट ऑफ 2,93,000 वो 24,000 है हमारे पास रजिस्टर्ड वोटर्स। इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के तमाम वोटर्स जो जिनकी मोबिलिटी का प्रॉब्लम है, इलेक्शंस एक्ट 2017 के तहत सेक्शन 93 के तहत उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि वो घर बैठे वोट डाल सकते हैं। उसमें मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ IFES और स्टेप्स का कि इन्होंने बड़े इनके ताउन से हम बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्री, जो इतना मुश्किल प्रोसेस लगता है लोगों को पोस्टल बैलेट इस्तेमाल करने का, वोट करने का थ्रू पोस्टल बैलेट, उसको आसान बनाने के लिए, समझाने के लिए, शेयर करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं हम, जो कंप्लीट हो गई हुई है और जो हमारी वेबसाइट पे आपको नज़र आएगी www.ecp.gov.pk पे, जिसमें कि हम आपके लिए सहूलत दे रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप पोस्टल बैलेट को घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं वोट डालने के लिए। एक तो वो हो गया। दूसरा, इलेक्शंस एक्ट इस दफ़ा बड़ा सेंसिटिव, जेंडर सेंसिटिव है, जहाँ बहुत कुछ उसके अंदर बहुत अच्छा है, वहाँ कुछ चीज़ें अभी भी उसके अंदर चेंज होने वाली हैं और वो उसके ऊपर हम डिस्कशंस अपने जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप के थ्रू अपनी सिविल सोसाइटी और अपने कम्युनिटीज़ के साथ करते रहते हैं। इसमें आई वुड से कि जो सेक्शन 84 है हमारे इलेक्शंस एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड नाबीना अफराद हैं या इस तरह से कोई भी इनकैपेसिटेटेड कोई हमारा वोटर है और वो आ जाता है वोट डालने के लिए,
پولنگ اسٹیشن پہ تو اپنے ساتھ اسسٹنس کے لیے، ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے ایک کمپینین لا سکتے ہیں، اور پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ ان کو الاؤ کریں گے کہ وہ اس کو اسسٹ کر دیں تاکہ وہ ووٹ ڈال لیں، سوائے اس کے کہ وہ ووٹ اپنی مرضی سے ڈالیں، جو کمپینین آیا ہے اس کی مرضی سے ووٹ نہ ڈالیں. اور یہ انفارمیشن بھی ہمیں سول سوسائٹی کے تھرو پہنچانی ہے. یہ وہ تمام انفارمیشن ہے جو ہمیں سول سوسائٹی کے تھرو اپنی کمیونٹیز تک لے کے جانی ہے. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ہمارا گیپ فل کرتا ہے سول سوسائٹی. اور یہ جو پلیٹ فارمز ہم نے دیے ہیں جینڈر اینڈ ڈسیبلٹی کا جس کا میں نے ذکر کیا اور ڈی ویک کا، ان کے تھرو ہم اس طرح کے میسیجز، اویئرنیس ریزنگ واکس کے تھرو، ڈراماز، ڈیکلیمیشنز کے تھرو، اسٹریٹ تھیٹرز کے تھرو اپنی کمیونٹیز تک پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ہوتی رہے اور لوگوں کو معلومات ملتی رہیں گاہے بگاہے کہ کیا ایسا نیا کوئی الیکشن کمیشن کر رہا ہے، تاکہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو یا آسانیاں پیدا کر رہا ہو پرسن ود ڈسیبلٹی، ہمارے جو افراد ہیں باہم معذوری، وہ کس طرح سے الیکشن کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ابھی الیکشن کمیشن نے ایک سروے بھی کیا اور اس میں دیکھا کہ کہاں کہاں ریمپس نہیں ہیں. تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے اپنی بلڈنگز کو ایکسیسیبل بنانے کے لیے ریمپس بنائے تمام پی سی آفیسز میں اور تمام ریجنل الیکشن کمشنر کے آفیسز. آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ تمام جگہوں پہ اب ہمارے پاس ریمپس موجود ہیں. آگے ہمارا ڈی سی آفیسز میں آج کل ریمپس بن رہے ہیں تاکہ ہمارے الیکشن کمیشن کے اپنے دفاتر جو ہیں وہ ہمارے پرسن ود ڈسیبلٹی کمیونٹی کے لیے ایکسیسیبل ہو جائیں، تاکہ آپ کوئی انفارمیشن لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو یہ سہولت ہو کہ آپ اندر تک آرام سے جا سکیں. آلسو میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جو ہمارے پولنگ اسٹیشنز کی پولنگ اسکیم ڈکلیئر ہوتی ہے اس میں سے 2018 کے جنرل الیکشن میں ہم نے کافی جگہوں پہ بار بار پروونشل گورنمنٹ کو کہہ کے وہاں پہ ریمپس بھی بنوائے. ابھی عمر کوٹ کا جو لاسٹ بائی الیکشن ہوا جو میں دیکھنے کے لیے گئی تو پوری ٹیمز ہماری نئے چیف صاحب نے، جو چیف صاحب ابھی اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے ٹیمز بھیجی چاروں صوبوں میں جہاں جہاں بائی الیکشن ہو رہا تھا کہ جا کے سروے کریں، خود سے دیکھیں کہ کتنے پولنگ اسٹیشنز ایکسیسیبل ہیں اور کتنے ایکسیسیبل نہیں ہیں. تو عمر کوٹ میں گئی تھی تو میں اس کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ عمر کوٹ میں 128 ٹوٹل پولنگ اسٹیشنز تھے، جن میں سے 103 پولنگ اسٹیشنز پہ ریمپس بنے ہوئے تھے. اور باقاعدہ جو آئی پی ایس اور اسٹیپس کے ساتھ ہم نے ایک سروے کیا تھا کہ کیا ہمارا اس کا ہونا چاہیے، ریشو ہونا چاہیے. تو 1:8 کا ریشو جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے یہی تھا 1/8 کا. تو وہ اس ریشو کے حساب سے عمر کوٹ میں بنے ہوئے تھے اور مجھے اس کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے پیریفری، اٹس بارڈر لائن ایریا، اور ماشاءاللہ وہاں پہ اتنے اچھے طریقے سے بنے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ بھی جہاں پروونشل گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور اچھا کام کر رہی ہے تو آپ کو اس قسم کی گڈ سٹوریز یا گڈ فیڈ بیک ملتی ہے. اس طرح میں ختم کر لوں اس کے بعد. تو یہ کہ ریمپس الیکشن کمیشن بنا رہا ہے تاکہ اس کو ہم کسی طرح سے ایکسیسیبل رکھیں. اس کے علاوہ جو ہماری ایک اور اچھی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں یہ پہلی دفعہ تھی کہ ہمارے افراد باہم معذوری جو ہمارے کولیگز ہیں یا ہمارے ووٹرز ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ایز ووٹر الیکشن میں حصہ لے سکے بلکہ ایز آبزرورز بھی پہلی دفعہ انہوں نے جا کے الیکشن کو آبزرو کیا اور بڑی اچھی رپورٹ جنریٹ کی کہ پولنگ اسٹیشن پہ کہاں کہاں مسائل آ رہے ہیں. اور اس میں پھر اسٹیپس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بھی لیڈ لی، ان کے بھی بہت سارے لوگ ڈپلوائے ہوئے اور ایک بڑی اچھی رپورٹ نکل کے آئی کہ کون کون سے اچھے کام ہوئے اور کون کون سے کام فردر امپروومنٹ مانگتے ہیں. یہ اس طرح کی فیڈ بیک آنا الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرتا ہے کہ اس کے کام میں جہاں کہیں جھول رہ گئی تو ہم اس کو امپروو کریں. اس میں ایک اچھی بات یہ 2018 کے الیکشن اور اس کے بعد سے یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے بریل پوسٹرز بنوائے ہیں الیکشن کمیشن نے. ہم نارملی پوسٹرز بناتے ہیں کہ الیکشن کا پروسیجر اسٹیپ 1 سے لے کے پولنگ اسٹیشن میں جس طرح سے ووٹ ڈالا جائے گا، جس طرح سے وہاں جا کے آپ نے اسکرین کے پیچھے کس طرح سے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور پھر اس کو اپنے پولنگ بوتھ میں کیا اس میں بیلٹ باکس میں کس طرح لا کے ڈالنا ہے، یہ تمام پکٹورل بنا ہوا ہوتا ہے مٹیریل
جو کہ پوسٹرز کی صورت میں ہوتا ہے, جو ہم نے تمام پولنگ اسٹیشنز کے باہر بھی لگایا ہوا ہوتا ہے, اور یہ ہم ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں تھرو سول سوسائٹی اپنی کمیونٹیز کو. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے 3D اور بریل میں یہ پوسٹرز بنوائے, اور کافی بڑی تعداد میں ہم نے وہ پولنگ اسٹیشنز کے باہر لگائے, اور اس کی بڑی اچھی فیڈ بیک آبزرور سے آئی کہ جو پرسنز ویژولی امپیئرڈ لوگ تھے انہوں نے اس بریل کے استعمال سے ووٹ کرنے کا طریقہ نہ صرف یہ کہ ریفریش کئیوں نے کیا, کئیوں نے سیکھا وہاں کھڑے ہو گیا کہ کس طرح سے اس کو ڈالتے ہیں. تو یہ چند اقدام ہیں جو کہ ہم چھوٹے چھوٹے قدم ہیں لیکن ہم یہ کرتے ہیں. اچھا, پھر الیکشن کمیشن میں ہم ہر سال پرسن ود ڈسیبلٹی ڈے دسمبر میں مارک کرتے ہیں. اس میں ہمارے پرسن ود ڈسیبلٹی کمیونٹی سے لوگ آتے, ریپرزینٹیوز آتے ہیں. کمیشن بیٹھتا ہے پورا, آل 5 ممبرز, 4 ممبر اینڈ دا چیف, اور اس پہ ہم اپنے مسائل جو ہیں جو ہمارے پرسن ود ڈسیبلٹی کو فیس ہوتے ہیں الیکٹورل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے, ووٹ رجسٹر کراتے ہوئے, شناختی کارڈ رجسٹر کراتے ہوئے, وہ وہاں پہ آن گراؤنڈ ریئل ٹائم ممبرز کے ساتھ, کمیشن کے آنریبل ممبرز اور چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں یہ ڈسکس ہوتا ہے, اور پھر وہ واپس اس میں سے ہم پالیسی لیول پہ ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو امپروو کرنا ہے. اس میں سے ایک اسی طرح کی ڈسکشن میں سے نکل کے آیا تھا کہ وہاں بہت لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, تو ایک پالیسی ڈائریکشن بھیج دیا گیا ٹو آل پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہمارے جو ہیں الیکشن کمیشن کے, اور ہماری تربیت میں شامل کر دیا گیا جو ٹریننگز ہمارے پولنگ سٹاف کی ہوتی ہے کہ جب کبھی پرسن ود ڈسیبلٹی ووٹ ڈالنے کے لیے آ جائیں, پوسٹل بیلٹ استعمال نہ کریں اور پولنگ اسٹیشن پہ پہنچ جائیں تو لائنوں میں مت ان کو کھڑا کریں بلکہ پریفرینشیل ووٹنگ کرائیں. تو وہ جب بھی اس طرح پرسن ود ڈسیبلٹی آتے ہیں تو یہ سیکیورٹی پرسنل کی ٹریننگ میں بھی شامل ہے, اور یہ پریزائڈنگ آفیسرز کی ٹریننگ کے میں بھی شامل ہے کہ وہ امیڈیٹلی ان کو لائن سے نکال کے پہلے پریفرینشیل ووٹنگ کرا کے انہیں فارغ کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں اور آپ لائنوں میں مت کھڑے ہوں. تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں تاکہ انکریج کیا جائے ہمارے پرسن ود ڈسیبلٹی, خاص طور پہ ویمن ود ڈسیبلٹیز, اینڈ دین ویمن ود ڈسیبلٹیز ان دا رورل ایریا جن کی ولنریبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے, کہ ان تمام طبقات کو, جس میں خواجہ سرا بھی ہمارے شامل ہیں, خواجہ سرا ود ڈسیبلٹی بھی شامل ہے اس کے اندر, ان تمام لوگوں کو کسی طرح سے الیکٹورل پروسیس کے دائرے میں لانے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے سہولتیں دی جا سکیں وہ سہولتیں ان کو پرووائڈ کی جائیں. پہلے تو ان کے ڈور سٹیپ پہ, ادروائز جب وہ وہاں آئیں ہمارے پروسیس میں شامل ہونے کے لیے تو وہاں پہ بھی ان کو انکریجنگ انوائرمنٹ ملے, کنڈیوسو انوائرمنٹ ملے, تاکہ وہ سہولت سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں اور اپنا نمائندہ چوز کر سکیں. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کی آواز ہمارے لیے بہت ضروری ہے, آپ کا ووٹ آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اسی وقت ہمارے انکلوسیو پروسیسز ہوں گے جب تمام طبقات اس کے اندر شامل ہوں گے, بشمول خواتین, خواتین ود ڈسیبلٹیز, خواتین خواجہ سرا, خواتین خواجہ سرا ود ڈسیبلٹیز, اینڈ دین رورل ویمن. تو میں آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ جو بھی میں نے باتیں کی ہیں یہ وہ انفارمیشن ہے جو عام لوگوں تک, کمیونٹی کے لوگوں تک نہیں پہنچی ہوئی. جہاں جہاں آپ جائیں وہاں پہ یہ انفارمیشن ان لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ وہ سہولتیں جو الیکشن کمیشن دیتا ہے, آپ کو انکریج کرتا ہے, آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ ووٹ میں حصہ لیں, ڈالنے میں حصہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو. Thank you. Abhi, we have some questions. Thank you very much. Actually, we have been joined some alumni from P2P program here in this room. So we have a couple of questions for you. میں کہوں گا شاہین موجود ہیں یہاں پہ. شاہین, آپ کا جو سوال ہے. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ووٹ کاسٹ کرنے کا, تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں جہاں آپ ہیں, اگر آپ سول سوسائٹی میں کام کرتی ہیں؟ نہیں, میں سینٹورز اچھا کمپنی میں. تو جہاں جہاں آپ جائیں اور آپ کی فرینڈز ہیں ود ڈسیبلٹی یا فیملی میں کوئی ہے یا آپ کے ارد گرد انوائرمنٹ میں ہے, تو جو انفارمیشن میں دے رہی تھی کہ ایک تو پوسٹل بیلٹ کی سروس ہے اور اس کا ہم نے ڈاکیومنٹری بنا دی ہے تاکہ
जो भी प्रोसेस है उसको सहूलत के साथ घर बैठ के भी देख सकते हैं। वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डालेंगे, और आप हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं तो आतिफ साहब के व्हाट्सएप ग्रुप में होंगी, तो ये हम डिसेमिनेट करेंगे थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी। आप वो उनके साथ शेयर करें कि वो घर बैठ के ही वोट डाल सकते हैं। फिर भी अगर वो आना चाहे पोलिंग स्टेशन पे, तो वहाँ पे भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनके लिए मौजूद है, वहाँ का अमला सेंसिटाइज्ड है टूवर्ड्स आपकी रिक्वायरमेंट्स। कोशिश है हमारी कि पोस्टल बैलेट वहाँ पर क्या वो रैम्प्स मौजूद हों और आप सहूलत से आपको रसाई और एक्सेस हो। सो ये तमाम वो चीज़ें हैं, इट वुड बी अ बिग हेल्प फ्रॉम योर साइड अगर आप ये इन्फॉर्मेशन जितने लोग आपके इर्द गिर्द इस तरह से उन तक पहुँचा सकें। थैंक यू वेरी मच। एक इंटरेस्टिंग बात बड़ी मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट में कंपाइल की गई है, जितने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, वीडियोस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल डेवलप किया गया है, वो एक वेबसाइट डेडिकेटेड बनाई गई है पावर टू परसुएट की, और वो मटेरियल सारा उस पर अवेलेबल है। तो आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलुमनाई हों या ना हों, तो आप उस वेबसाइट से फ़ायदा उठा सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस निगत सिद्दीक का कि उन्होंने पर्सनली हमें ज्वाइन किया और उनकी जो गुफ्तगू थी, उन्होंने एक मुकम्मल पिक्चर दिखाई कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर और पॉलिटिकल प्रोसेस में इंक्लूड करने के लिए अभी तक IFS, स्टेप, ECP और बाकी स्टेक होल्डर्स की जो कोशिशें रही हैं वो किस हद तक कामयाब हुई हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। I will, before inviting my next guest, I would like to apologize that most of the discussion was in Urdu, but I hope you have somebody with you in your office to translate whatever has been discussed here. So my next speaker is Mr. Christopher Kug. He's the head of aid at Canadian High Commission. So over to you, Mr. Christopher. Partners from government, from Elections Commission, from the Ministry of Planning, our dear partners of IFS, and of course STEP, and dear participants, thank you very much. It's my great honor to be present here at this National Roundtable on the inclusion of women with disabilities in decision-making processes and inclusive development. I know in general, we know that people with disabilities are very invisible, not just in Pakistan society, but also in many other countries, including my own, which is Canada. And this is even more so when, the people, there are other factors of marginalization that affect them, such as gender. And in particular, women and girls with disability do suffer from multiple layers of discrimination. And this could be ethnicity, race, religion, transgender. And so we also know that unemployment rather, and overall literacy rates are the lowest for women and girls with disabilities. And as one of the participants did mention, that there are higher rates of gender-based violence and abuse and exploitation. However, I think excuse me, I almost lost my train of thought. I believe that it is still vitally important for us to realize the insights and the values that are provided when women with disabilities participate and engage in political processes, in policy decisions, leadership, in economic activities. And this is because they can provide a perspective that we lack. And they can also identify services and support that will benefit all. The exclusion and discrimination of women and girls with disabilities in any country carries significant economic and social consequences. We need to recognize that women and girls with disabilities can and are excellent leaders within their communities and can greatly contribute to the economic development of their countries.
Strengthening their well-being and considerations inevitably provides significant benefits, opportunities for society as a whole. For example, from economic opportunities to social and political benefits due to stronger policies and activities and programs such as stronger safety nets, which inevitably benefit everybody. Everyone has the right to participate in government, public affairs, to vote and be elected. The voice of women with disabilities is just as important, and their representation in today's dialogue is very much appreciated and encouraged. I would also continue to encourage their leadership, and we we should continue to be allies to women with disabilities. We also need better data, I believe. We also need to find and produce better research in order to target the barriers and address the needs and provide the right forms of support, because there are different types of challenges that are faced by women with disabilities. Overall, I must say I'm very proud to be supporting our partner IFES, and through them, through the P2P program and with STEP in this effort. And I give my sincere and heartfelt thanks and wish everyone the very best. Thank you. Closing remarks and your comments on this inclusion of women with disabilities in the leadership, particularly mainstreaming them in the disability movement of Pakistan. Thank you very much for your support and for your deliberations. Now, we are very happy that another experiment of having an online and in-person hybrid event, which was attended by 15 people in one room and 100 people around the country, has been successfully concluded. And I'm very happy to share with you that we have been joined, in addition to our speakers and panelists, we have been joined by Chief of Facilitation of Taxpayer Wing in Federal Board of Revenue. We have been joined by Chief of Social Welfare from Ministry of Planning, Development and Reform. We have been joined by Pakistan Telecommunication Authority, the head of the compliances. So we have been joined by, in addition to all the P2P alumni and DPOs and other participants, we have been watched by different government stakeholders. They have taken keen interest in our discussion, and we are very much hopeful that it will make our objectives easy to mainstream people with disabilities in the development programs of the country. मैं इस पूरी जो मीटिंग और डायलॉग के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है मिस फौजिया तारिक से, हु इज द जेंडर एडवाइजर टू आईपीएस. मिस फौजिया. थैंक यू सो मच आतिफ. सबसे पहले तो मैं स्टेप को मुबारकबाद दूंगी, और जैसे कि आतिफ ने शुरू में ये बात कही थी कि ये बहुत एक चैलेंजिंग टाइम था. पूरा साल जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया उस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोविड की सिचुएशन पैदा हुई, और उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्या हम सब अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर दें या हम इस सारे चैलेंज को एम्ब्रेस करें. तो मेरा ख्याल है कि हम सब इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हमने इस चैलेंज को एम्ब्रेस किया, और ख़ास तौर पे जो हमारी P2P के अलमनाए हैं जिन्होंने सब बावजूद तमाम लिमिटेशन के उन्होंने इस प्रोग्राम में भरपूर ना सिर्फ शिरकत की बल्कि उन्होंने जो अपने एडवोकेसी प्लान्स थे उनको भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया और अपनी आवाज़ को बहुत सारी दूसरी ख़वातीन तक पहुंचाया. तो वो सबसे पहले बहुत मुबारकबाद की भी मुस्तहिक हैं और हम उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करते हैं. लेकिन आज सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस फोरम का हिस्सा बन के ये हो रही है क्योंकि मैंने इससे पहले जो आपने प्रोविंशियल कंसल्टेशन की मैं उनका भी हिस्सा थी, और आज जब हम इस प्रोग्राम को इस हाई नोट के ऊपर कंक्लूड कर रहे हैं नेशनल फोरम पे, जहाँ पे आज जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया, लेकिन अगर इस बात का जिक्र ना किया जाए कि जो 4 प्रोविंशियल कंसल्टेशन आपने की उसमें जो शिरकत रही गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के तरफ से जो सिविल सोसाइटी की शिरकत रही, जो दूसरे अदारों की प्राइवेट सेक्टर की शिरकत रही, CSOs की शिरकत रही, और उन्होंने जिस तरह से अपनी कमिटमेंट्स जो थी वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने सिर्फ इसको अप्रिशिएट किया, बल्कि उन्होंने बड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और बड़ी प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमारे अलुमनाई के सामने रखी कि वो अपनी एडवोकेसी और जो उन्होंने अपनी आस्क्स बनाए हैं, डिमांड है, उनको वो किस तरह से कर सकते हैं। और आज के इस फोरम में मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी IFS की तरफ से और स्टेप की तरफ से, और एक्नॉलेज करना चाहूँगी मिस शबनम सरफराज साहिबा को, जो कि मेंबर सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड स्पेशल इनिशिएटिव हैं, कि उनकी जो एफ़र्ट्स हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, और आज जिस तरह की उन्होंने हौसला अफजाई की हमारी अलुमनाई की, हम IFS की तरफ से और स्टेप की तरफ से उनके लिए बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। और निखत सदीकी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उनका तो शुक्रिया सिर्फ हम इस फोरम के लिए नहीं बल्कि इस पूरे जद्दोजहद के लिए करेंगे, क्योंकि वो हमेशा, हम इतने साल से जब से इस इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के इशू पर काम कर रहे हैं, वो हमेशा हमारे साथ शाना बशाना हमने उनको पाया। और आज उन्होंने जितनी आपको अपनी डेवलपमेंट्स बताई, इसमें उनकी अपनी लीडरशिप जो है और इलेक्शन कमीशन की जो सीनियर लीडरशिप है उसका उसमें बहुत रोल है, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और IFS एज अ को चेयर ऑफ जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप, जिसका निका साहिबा ने काफ़ी जिक्र किया, हम उसके आजकल को चेयर भी हैं, और हमें इसलिए ये अंदाज़ा है कि निका साहिबा की अपनी पर्सनल कितनी कमिटमेंट है जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन के इशू के ऊपर लेके, और वो विदाउट दिस लीडरशिप ये काम नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं। तो बहुत शुक्रिया निखत साहिबा आपका। उसके साथ हम ग्लोबल अफेयर कनाडा क्रिस्टोफर कंग का मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूंगी, जो कि हेड ऑफ़ 8 हैं। विदाउट ग्लोबल अफेयर्स कनाडा सपोर्ट ऑफ कोर्स हम ये प्रोग्राम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते थे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो आज हमें ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए हैं, मगर पूरी एक टीम है जिसने पावर टू परस्यूएट प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना रोल अदा किया, और उसमें यकीनन आबिया अकरम और आतिफ की लीडरशिप तो शामिल है, जो कि हम सब बहुत सालों से देख रहे हैं और हमने बहुत लर्न किया दोनों से। मगर उसके साथ साथ जो हमारी टीम्स हैं, जैसे वकार का मैं ख़ास तौर पे नाम लेना चाहूँगी, उन्होंने बहुत इस प्रोग्राम के लिए अपनी एफ़र्ट्स दी। इसके अलावा हमारी तरफ से IFS की तरफ से आयशा शुजात, हमारी सोशल इंक्लूजन की टीम, DC टीम, जो कि क्योंकि पावर एंड परस्यूएट हमारा ग्लोबल कहना चाहिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसको बड़ा सक्सेसफुली हमने पाकिस्तान में अडेप्ट किया, और इसको अडेप्ट करने का काम काफ़ी चैलेंजिंग था। तो मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और हमारी P2P की पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं सिर्फ अपने तजर्बे से एक बात कहूँगी आखिर में, कि हम जब बात करते हैं कि ये हमारी डिमांड हैं, ये आस्त हैं, तो जब तक हमें अपनी डिमांड्स को मांगने की ज़रूरत या सलीका नहीं होता, उस वक्त तक कोई आके हमारा हक़ नहीं देता। और हमारा हक़ है, वो हमारी प्रिविलेज नहीं है। जैसे कि शुरू में शबीर साहब ने भी मेंशन किया कि एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। और वो इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए हम ये समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे हुकूमतें, अदारे अपना किरदार अदा करें, वहाँ तक जब तक हम खुद अपना हक़ नहीं मांगेंगे, वो हक़ हमें नहीं दिया जाएगा। तो विद दिस नोट मैं ये कंक्लूड करूँगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया इस नोट के साथ कि जिस टीम ने मिलकर इस नेशनल डायलॉग को, इस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। जबरदस्त।